Agalang next vlog. Hello guys. Sorry lang mga... Ha? Irham. Mana dito ka? Kaingay. May bilhin kami guys. Ano kami, magbili kami ng... Tararan! Uy! Ano nangyari? Ice cream! Masama nyo kami guys ha, paano magbili ng ice cream? Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. बड़ा ना कल पूछ लेंगे Yan, dito kami guys. Mainit dito. Mainit sa labas at nagpinusan kami ng ice cream. Ice cream mix lang. Parang ano siya, apat-apat, like klase. Yan guys ah. Apat dito. Ano na lang, apat dito. Yan. Apat dito. Ayan guys, tingnan. Yummy. Ice cream guys kasi mainit dito guys. Diba? Yan, yan. Ito na eh. Ito. Oo, sige. Yung sa baba. Yan. Let's. Dagdagan mo pa nyo. Dagdagan mo ganun. Ay, kilig ka sa taas. Ano ba natin? Oo. Ito. Ayan. Dagdagan na natin kung yan guys, oh. Kain kami. Vanilla ni. Kain kami ng ice cream guys. Taraneng. Na. Tapos, may sticker sa taas. Na. Ice cream daw tapos tissue paper. Sarap. Ah. Kopi ko. Ice cream guys, oh ice cream, dami ice cream guys. Ice cream. Guys, oh ice cream.